أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المؤندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله إخواني jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengetahui bahwa ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi, insya Allah, entah itu hari Kamis atau hari Jumat, kita telah memulai puasa kita. Oleh karenanya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita seorang yang beriman, kita seorang yang memiliki Tuhan, yang berkonsekuensi bahwasanya kita adalah hambanya, maka kita wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan olehnya, yaitu menunaikan puasa. Yang mana puasa bukan hanya berarti Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita lantas kita semata-mata melakukan dan tidak ada balasan, tidak. Akan tetapi Allah memberikan hal ini untuk kita, kelebihan bagi kita. Oleh karenanya Nabi memberikan tahu kepada kita di dalam hadisnya, Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ketika kita mengetahui bulan ini diistimewakan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjadi bulan kita, maka mari kita agungkan. Setiap dosa dari kita itu bisa diampuni. Nabi memberitahukan, kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, semua umatku itu diampuni dosanya. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Illal mujahir, kecuali orang yang ketika melakukan dosa ditampakkan, diumumkan. Contoh, minum minuman keras dibikin status, maksiat dibikin status, tak kosong di pinggir jalan sambil rokokan. Nah, ini mujahir ini, menampakkan dia muslim, tak merokok, tak puasa, itu sudah dosa. Malah di pinggir jalan rokokan, minuman dan lain sebagainya. Nah, itu menampakkan dia melawan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit. Alhamdulillah min dzalik, cuma alhamdulillah min dzalik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين صلى وسلم على محمد وعلى آله. آمين. اللهم اجعل ببركة خير آمين. آمين. ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف عيوبنا وتحسن أنفسنا. آمين. وتحول الحلال إلى أحسن حال. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفينا يا رب الخير وعنا عليه. آمين. اللهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل القرآن إماما وهدى ونورا ورحمة يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن واجعل أولادنا وأهلنا كلها يا رب يا الله من أهل القرآن ومن أهل القراءة القرآن ومن أهل علم القرآن على دينه ولدرجة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Yang diawali oleh Bapak Ismet Paradis ya, mengenai kuliah umum. Yang kedua dari Pak Farid, yaitu cinta kasih dari Habib kita, Pak Patria ya, dari Habib Ja'far Al-Kaf, cinta kabeh, cintai semuanya. Dan sekarang saya akan melanjutkan, yaitu bagi seluruh teman-teman semuanya, saya berharap visi-visi baru ya, karena visi baru adalah saya yang lama, kami semua yang lama. Pertama, mungkin kita bisa terinspirasi oleh khutbahnya beliau, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kepada Allah SWT, neraka, kemudian juga surga, malaikat dan sebagainya. Sehingga kita membutuhkan keyakinan, yaitu yang disebut sebagai iman. Di sini kita melihat bahwasanya di dalam visi ini kita kadang, tadi juga saya melihat kegalauan bahwasanya saya sudah 1 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin berapa lama tidak bisa closing karena kemungkinan kita kehilangan yang namanya closing diri. Closing diri itu yang terpenting adalah keyakinan kita, iman kita. Sama dengan mengimani Allah itu berbeda dengan imannya saya, dengan imannya teman-teman. Karena tingkat keimanan itu berbeda-beda. Dan di sini closing power kita adalah percaya kepada memclosingkan diri kita bahwasanya saya itu sudah harus bisa melakukan yang namanya percaya bahwasanya di tempat inilah tempat yang benar. Kemudian kita membahas sedikit mengenai Islam. Mungkin Habib Haidar bisa mengatakan bahwa Islam, rukun Islam itu ada beberapa bab, 5 ya beda. Nah, artinya itu kalau kita tidak punya iman, apakah Islam ini bisa dijalankan? Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji ya. Nah, artinya sebuah proses daripada iman Islam itu terkait. Begitupun juga dengan bagaimana kita harus bisa closing power. Pertama, kita harus yakin produk kita itu terbaik. Kita bisa melakukan kepada seseorang untuk berbagi dengan mengimani diri kita bahwasanya kita ini bisa. Berhubungan dengan Islam, kita ini punya tim, yaitu manajemen. Ya. Kita punya, kalau di tim saya, alhamdulillah seorang karib yang luar biasa membantu kita di dalam sebuah proses. Karena SOP itu tidak akan bisa kita lewati satu persatu, termasuk syahadat itu tidak bisa nomor 2. Betul ya, Bib? Nah, jadi kita ini harus yakin pertama, yang kedua melakukan SOP. Pertama, kita harus punya APP. APP pun juga harus ada syaratnya. Bagaimana? Apakah sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Jadi nomor 2 adalah sebuah SOP, yaitu Islam ya harus diurut ya, karena iman tanpa Islam ya berarti kita juga belum sepenuhnya. Kemudian ihsan. Islam adalah sesuatu yang kita lakukan seolah-olah jadi sebuah amal perbuatan baik, di mana kita melakukannya seperti Allah itu melihat. Ya mungkin hari ini Pak Pihir belum hadir, tapi insya Allah beliau pun juga akan melihat di CCTV kita, mungkin juga di video kita, teman-teman yang ada di luar. Artinya tanpa harus kita itu melihat bahwasanya kita ini dilihat. Ya. Kita harus bisa melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau masa lalu boleh, masa depan itu bukan hak kita, masa lalu sudah lewat. Jadi lakukan yang terbaik pada hari ini. Hari ini itu luar biasa sekali. Kenapa? Kita bisa menyikapi bahwasanya kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita akan membuat hal-hal yang lebih baik. Jadi pertama, bagi teman-teman semua yang keinginan closing, mungkin karena belum yakin terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Iman kita sampai sejauh mana? Apakah level 1, level 2, level 3 ataupun sudah full signal ya, seperti Habib Haidar bin Abdul luar biasa. Dia datang ke sini dengan membawa keimanan. Kenapa? Karena ada Habib Ali
kowe yang kepengen golek duit sing halal, ini. Coba ya kita lihat hari ini, Masya Allah, setiap hari kantor yang selalu ada qiraah, ada Quran, kemudian juga mungkin selalu membaca Yasin di setiap hari, ini luar biasa. Berarti kita di tempat yang benar, kita bekerja ikhlas lillahi ta'ala ya, dunia untuk akhirat. Karena kalau akhirat ya harus pakai dunia dulu. Makanya pertama saya mungkin sama teman-teman ya, imani bahwasanya saya pasti akan closing. Karena apa? Kita punya doa, kita punya Allah, imani dulu. Yang kedua, kita punya Islam yang harus SOP itu harus ada terus. Setiap hari Habib Haidar hari ini ada berapa APP? Apakah kemarin juga melakukan hal yang sama? Sudah kontakting, sudah silaturahmi. Jadi Masya Allah, Islam, orang yang beragama Islam itu Masya Allah. Kenapa? Karena kita ini sudah diberikan prosedur rule-nya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, kita belajar bahwasanya silaturahim itu apa hanya dengan orang yang kita kasih, kita tahu, tidak. Oke, jadi silaturahim kepada siapapun ada seninya, seni bersilaturahim dengan baik. Ya, jadi sampaikan hal-hal yang baik, yang betul, yang kebenaran dan sebagainya itu. Karena sudah ada 7 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.